ओं नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंध चतुर्दश अध्याय। बढ़ई जेबे सत्वगुण तहु उदय हुए ज्ञान। एकथा हंस इतिहासे वर्णित अध्याय चतुर्दशे। श्री भगवान वाच कहन्ति प्रभु दामोदर शुण उद्धव ज्ञान सार। मुझे बोइली मते भज संसारे सर्वकर्म तेज। तार प्रस्ताव एबे शुण जेणे जिणिबु तिनि गुण। तम सात्विक रजगुण ए भावे प्रकृति प्रमाण। ईश्वर नित्य निरंजन निर्गुण सत्य सनातन। एणे ताहार नाही भेद शुण कहिबा तत्वबोध। भक्ति लक्षण शयले साधिब जेउ गुण बळे। सातकु करी तीक्ष्ण बाण जिणिब रजतम गुण। सत्वकु करी तीक्ष्ण बाण जिणिब रजतम गुण। निर्मल चित्त हृदय धरी जेबे सुजने सेवा करी। ए भावे जिणि सत्वगुण क्रमे नाशिब तिनि गुण। तेबे अधर्म क्षय पाई सात्विक धर्म प्रकाशई। जन्म उदक काल कर्म आगम शास्त्र प्रजाजन। निश्चल ध्यान मंत्र देश संस्कार घेनी ए जे दश। ए आदि जेते वस्तु जात जानतु त्रिगुणे जडित। सात्विक भावे ताहा साधी साधु पंडित शुद्ध बुद्धि। रजतामस गुण दुई गुरु वचने दूर थोई। तेबे सात्विकमय ज्ञान निकटे हुए उत्पन्न। केवल पारमर्थ शास्त्र अभ्यास करुथिब नित्य। तर्क पाषाण्ड शास्त्र जेते अभ्यास न करिब चित्ते। सुगंध सुशीतल बारी सुदूरे स्नान परिहरी। सात्विकमय तीर्थ जले स्नान करिब साधु मेले। निरते थाई शुद्ध चित्ते तम राजस जन जेते। ताहांकु न करिब संग समुद्रे जेसने तरंग। पवन बळे जन्म होई निर्मल रूप नदी सई। एणु असाधु संग तेजी नित्य साधुंक संग भजी। जे प्राणी नृत्य क्रीडा रत असाधु संग अविरत। केबे हे न करिब मेल निश्चिन्ते रहिब निरल। सात्विकमय पुण्य देशे निवास करिब विश्वासे। पुण्य करिब पुण्य काले कामना न करिब फले। सात्विक बिना कर्म जेते केबे हे न कल्पिब चित्ते। सात्विक कर्म मात्र करी रजतामस परिहरी। अपरे जेते काम्य कर्म तेणे नहिब मति भ्रम। वैष्णव दीक्षा शिव मत करिब होई शुद्ध चित्त। सात्विक आदि क्षुद्र दीक्षा केबे हे न करिब शिक्षा। सात्विके विष्णु ध्याने करी गृह संसारे न सुमरी। विष्णुर मंत्र उपदेशे सात्विक जनर विश्वासे। केवल सात्विक संस्कारे
ଚିତ୍ତ ସାଧିବ ନିରନ୍ତରେ ଶରୀର କର୍ମ ମାତ୍ର ଯେତେ ବାହ୍ୟେ କରିବ ଲୋକ ମତେ ଏ ଦଶ ବିଧି ବସ୍ତୁ ଜାତ ଜାଣତୁ ତ୍ରିଗୁଣେ ଜଡ଼ିତ ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ କର୍ମ ସାଧିବ ସତ୍ୱ ମତେ ଯାବତ ନାହିଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତାବତ କର୍ମେ ଥିବ ମନ ସାତ୍ୱିକ ସେବା ତତ ପରେ ସତ୍ୱ ବଢ଼ଇ ନିରନ୍ତରେ ତେଣେ ବି ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ମନ ନିର୍ମଳ ପ୍ରକାଶଇ ଜ୍ଞାନ ଯେ ସନେ ବନେ ବାଂଶ ବାଂଶେ ଅନଳ ଉପୁଜେ ଘର ସେ ବନ ଦେହେ ତେଜ ବଳେ ପୁଣି ସେ ଲିଭଇ ନିଶ୍ଚଳେ ଏ ରୂପେ ଗୁଣମୟ ଦେହ ଦହି ସାତ୍ୱିକ ଭାବେ ରହ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣେ ଚିତ୍ତ ବଢ଼ି ଭଜତୁ ସର୍ବ ଧର୍ମ ଏଡ଼ି ଏମନ୍ତ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ ଉଦ୍ଧବ ଯୋଡ଼ିବେନି ପାଣି ବୋଲଇ ପାଇ ମନେ ଖେଦ ଭନାଥ ଶୁଣ ମୋ ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ବିଷୟ ଆପଦର ସ୍ଥାନ ଭଲେ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବଜନ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖୁ ଶୁଣି ଗୁରୁ ବଚନ ପରିମାଣି ଦୁର୍ଜୟ ଲାଳସା ବିଷୟ ପୁଣି ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି କିମ୍ପା କହ ଯେ ସନେ କରନ୍ତି ଭର୍ଷଣ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ନ ଛାଡ଼ଇ ଶ୍ୱାନ ଯେହ୍ନେ ଗଧୁଣି ପାଦ ଦୁଇ ଗଧକୁ ପ୍ରହାର କରଇ ଗଧ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବ ଦେଖ ପୁଣି ହିଁ ଧାମ ଇତା ପାଖ ଯେ ସନେ ଅତି ହିଁ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ପ୍ରାଣ ବିନାଶ ଠାରେ ଅଜ ପୂଜାର ବେଲପତ୍ରୀ ମାନ ଖାଉ ଯେ ଥାଇ ପୁଣ ପୁଣ ଏଣୁ ସଂଶୟ ଚିତ୍ତ ମୋର ଶୁଣି କହନ୍ତି ଦାମୋଦର ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଏ ଜୀବ ବହେ ଅହଙ୍କାର ବୋଲଇ ଏ ଦେହ ମୋହର ରଜଗୁଣରୁ ଏ ପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି କରେ ଭ୍ରଂଶ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଏବେନି ନାନା ବିକାର ମନେ ଘେନି ବେନି ସଂଯୋଗେ ମୋହ ଯୋଡ଼େ ନାନା ପ୍ରକାରେ କାମ ବଢ଼େ କୁମତି ଜନଙ୍କର ମନେ ପ୍ରକାଶେ ନାନା କୁଶୋଧାନେ ନିରତେ କାମ ବଶ ହୋଇ କର୍ମ କରନ୍ତି ମୋହ ବହି କେବଳ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର ସାର ଏକଥା ନ ବୁଝେ ପାମର ମିଥ୍ୟାଭିଳାଷେ ମନଗ୍ରସ୍ତ ରାଜସ ଗୁଣେ ବିମୋହିତ ମୁଖେ ଉପମା କେତେ ଦେବା ଯେଣେ ଭ୍ରମନ୍ତି ସୁର ଦେବା ଏକଥା ବୁଝି ସାଧୁ ଜନେ ମନ କରନ୍ତି ସଂଯମନେ ବିଷୟ ସଙ୍ଗ ଦୁଃଖ ରାଶି ଏଣେ ନୁହନ୍ତି ଚିତ୍ତଗ୍ରାସୀ ସାତ୍ୱିକେ ମୋର ପାଦେ ସେବେ ଏକଥା ବୁଝନ୍ତି ସାଧବେ କ୍ରମେ ଅଭ୍ୟାସୀ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମର୍ପି ମୋ ଚରଣେ ମନ ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣେ ମନ ଧରି ସାଧିବ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଅଭ୍ୟାସେ ନବଦ୍ୱାର ରୁନ୍ଧି ମନ ପବନେ ହୃଦେ ଛନ୍ଦି ଆହାର ଜିଣିବ ଆସନେ ମନ ନିବେଶି ମୋର ଧ୍ୟାନେ ସର୍ବ ବିଷୟର ସୁମନ ଅଭ୍ୟାସେ କରିବ ବନ୍ଧନ ଆନନ୍ଦ ରଜୁ ଦେଇ ଗଳେ ବାନ୍ଧିବ ମୋ ପାଦ କୋମଳେ ପୂର୍ବେ ଏ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସନେ ମୁହିଁ କହିଲି ଶିଷ୍ୟ ଗଣେ ସନକ ଆଦି 4 ଜଣ ବିଶେଷେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ସେ ମୋର ତହୁଁ ଶୁଣି ଏହା
परम जोगरे से नेहा एमन्ते कृष्ण वाक्य शुणी उद्धव बले मने गुणी उद्धव उवाच भनाथ प्रभु भगवान एणे संशय मोर मन केवण काले केउठाबे ब्रह्मार पुत्रंक प्रस्तावे कि रूपे धरी तु शरीर जोग कहिलु दामोदर तोहर दया जेबे मते से जोग कह मग्रते एमंत उद्धव वचन शुणी कहन्ति भगवान। श्री भगवानुवाच